ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ର ଏସିପିର ଚକ୍ଷୁ ବିଷୟର କିଛି MCQ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 198ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହେଲା, 200 ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଅପସନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଆମର 200+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ବିଷୟରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରୁ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବା ଆରାମସେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପିଲେ ଯଦି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 200 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବା ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯେତିକି ଆଜି ହେବ କରିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ଆସିବା। ତେଣୁ ଚକ୍ଷୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ 200ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଫୁଲ୍ ନ ରଖିବ ତାହେଲେ ମାର୍କ ରହିବନି। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କହିଛି କ'ଣ ନା, ଟିଣ୍ଡଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହ ଆଲୋକର କେଉଁ ପରିଘଟଣାଟି ସମ୍ପର୍କିତ। ତ ଟିଣ୍ଡଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିଣ୍ଡଲ କହିଥିଲେ ଯେ କଲଏଡ଼୍ରେ ଆଲୋକ ଗତି କଲେ ହେଲା, କଲଏଡ଼୍ ମାନେ ସାବୁନ ପାଣି ହେଉ କୁହୁଡ଼ି ହେଉ, ଆଲୋକ ଗତି କରି ଆଲୋକର ବିଚ୍ଛୁରଣ ହୁଏ। ଆଲୋକର କେଉଁ ଘଟଣାଟା ହୁଏ ନା ବିଚ୍ଛୁରଣ। ତ ଟିଣ୍ଡଲ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛୁରଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତ ଟିଣ୍ଡଲ ଇଫେକ୍ଟରେ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ପରିଘଟଣାଟା ହୁଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଚ୍ଛୁରଣ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ଝରକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଧୂଳିକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଝରକା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ଧୂଳିକଣା ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କଲଏଡ଼୍ର କଣିକା ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ତ ସେଠି ଆଲୋକଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଚ୍ଛୁରଣ ହୁଏ। ତ ବିଚ୍ଛୁରଣ ହେବାଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଟିଣ୍ଡଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି, ଟିଣ୍ଡଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କାରଣ ଏଟା ଟିଣ୍ଡଲ ବାହାର କରିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିଣ୍ଡଲ। 3 ନମ୍ବର କହିଛି ଆଂଶିକ ଜଳମଗ୍ନ ବାଡ଼ି ବଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ମନେକର ଆମେ ନେଲେ ଗୋଟେ ପାଣି ପାତ୍ର ନେଲେ, ସେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ନେଲେ, ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ବାଡ଼ି ପୁରେଇଲେ ଆମକୁ ବାଡ଼ିଟା ଏମିତି ବଙ୍କା ଦିଶେ। ତ ସେଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଆଲୋକର ଏଟା କେଉଁ ଘଟଣା ନା ପ୍ରତିସରଣ। କାରଣ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯାଏ ସେ ଦିଗ ବଦଳାଏ, ବେଣ୍ଡ ହୁଏ। ବେଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ରିଫ୍ରାକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ଆଲୋକ ବେଣ୍ଡ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବାଡ଼ିଟା ବଙ୍କା ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବର କହିଛି କେଉଁଟି ଭୁଲ ଉକ୍ତି। ତାହେଲେ ଭୁଲ କେଉଁଟା ଅଛି, ଏକ ପ୍ରିଜିମର 2ଟି ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଓ 3ଟି ଆୟତକୃତି ପୃଷ୍ଠ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା, କାରଣ ପ୍ରିଜିମର ଉପରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଥିବ, ତଳେ ତ୍ରିଭୁଜ ଥିବ, ଆଉ ଚାରିପଟରେ 3ଟା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଥିବ। ସମୁଦାୟ 5ଟି ତଳ, 5ଟିରୁ 2ଟା ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତିର ଆଉ 3ଟା ଆୟତକୃତି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବିରେ କହିଛି ପ୍ରିଜିମର ପ୍ରତିସରଣ ପୃଷ୍ଠ 2ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣକୁ ପ୍ରିଜିମର କୋଣ କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରିଜିମ ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରିଜିମର ମନେକର ଏଠି ଆଲୋକଟା ପଡ଼ିବ, ଏଠି ବାହାରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହୁ ଦୁଇଟା ହେଲା, ଏଇ ବାହୁର ଯେଉଁ କୋଣଟା ହେଲା ଏ କୋଣ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ପ୍ରିଜିମର କୋଣ। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କହିଛି ଭୁଲଟା ବାଛିବା। ତାପରେ କହିଲା ପ୍ରିଜିମରେ ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଓ ନିର୍ଗତ ରଶ୍ମି ସମାନ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିଜିମରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ତାପରେ ବଙ୍କେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ଗତ ରଶ୍ମି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସମାନ୍ତର ହେଲା ନା, ଏଇଟା ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଭୁଲ ହେଲା। ସମାନ୍ତର କେଉଁଥିରେ ହୁଏ ନା ଆୟତ ଘନକର କାଚ ସ୍ଲାବରେ ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ପ୍ରତିଶତ ରଶ୍ମି, ନିର୍ଗତ ରଶ୍ମି ଏଇଟା ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଜିମରେ ସମାନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ହେବ ବିଚଳନ କୋଣ, ହେବ ଡେଭିଏସନ୍, ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଡେଭିଏସନ୍। ତାପରେ କହିଛି 10 ନମ୍ବର କହିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏକ କଲଏଡ଼ ଦ୍ରବଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ କି, ବାୟୁ କଣିକା ତ ଥାଏ, ଧୂଳିକଣା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣିକା ଥାଏ। ଧୂଳିକଣା, ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଏସବୁ ଯଦି କିଛି କଣିକା ରହିଗଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ସେ କ'ଣ ହେବ, ବାୟୁ କଣିକା ବି ରହିବ, ଧୂଳିକଣା ବି ରହିବ, ଆଉ କିଛି କଣିକା ରହିବ, ମାନେ ଉଭୟ ଏ ଆଉ ବି। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ହେଲା। ଖାଲି ଏ ବି ଲେଖିଦେଲେ ହେବନି, କାରଣ ଆମକୁ ଅପସନ୍ ହିସାବରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାୟୁ କଣିକା ରହିଥାଏ, ତା ସହିତ ଧୂଳିକଣା ବି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଦୁଇଟାକୁ ଅପସନ୍ ହେବ, ଉଭୟ ଏ ଆଉ ବି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି, ମନେ ରଖ। ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ଲେଖିକି କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର କହିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ମନେକର ପୃଥିବୀଟା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କମ୍ ଦୂରତାରେ ଥାଏ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଦୂରତାରେ ଥିବାରୁ, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଅଧିକ ଅବଶୋଷିତ ହେଉଥିବାରୁ,
लाल ବର୍ଣ୍ଣଟା କମ୍ ବିଚ୍ଛୁରଣ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଦୂର ଥିବାରୁ। ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ, ତ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁତକ ଆଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଖିରେ। ଆଉ ସବୁତକ ଆଲୋକ ମାନେ ଧଳା ଆଉ କ'ଣ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଦୂରତାରେ ଥିବାରୁ। ଆଉ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଏ ଯେ ଆଲୋକ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛୁରଣ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଆଉ ଆଖି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲା, କେବଳ ରେଡ୍ଟା ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ତେଣୁ ରେଡ୍ ଦେଖାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର କହିଛି ନିମ୍ନତଃ କେଉଁଟିରେ ଟିଣ୍ଡଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଘଟେ ନାହିଁ? ଦେଖିବା କେଉଁଟା? ଧୂଆଁପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀ, ଏଥିରେ ତ ହେବ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ବିତାନ, ଏଥିରେ ବି ହେବ। ଝରକାର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଗତି କଲେ, ଏଥିରେ ବି ହେବ। ଲୁଣ ପାଣିରେ ହେବନି, କାରଣ ଲୁଣ ପାଣି ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ। ଲୁଣ ପାଣି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ। ଦ୍ରବଣରେ କେବେ କଲଏଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ନବମରେ ପଢ଼ିଛ ହେଲା, କାରଣ ଲୁଣ ପାଣି ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ, ଦ୍ରବଣରେ କେବେ କଲଏଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେବନି। କଲଏଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କେଉଁଥିରେ ହେବ? ସସ୍ପେନସନରେ ଆଉ କଲଏଡ୍ରେ, ବା ଟିଣ୍ଡର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାକୁ କହୁଛେ, ଟିଣ୍ଡର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ମାନବ ଚକ୍ଷୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ କ୍ରମ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ତ ରହିବ ସ୍ୱଚ୍ଛପଟ୍ଟଳ ଠିକ୍ ଅଛି, କନ୍ଦୁନିକା ତା ଭିତରେ ଥାଏ, ଏଇଟା ହେବନି। ସ୍ୱଚ୍ଛପଟ୍ଟଳ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗ, ତାପରେ କନ୍ଦୁନିକା କହିଲା, ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ କହିଲା, କାଚା ବର୍ଷ କହିଲା, ଏଇଟା କ୍ରମ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ସ୍ୱଚ୍ଛପଟ୍ଟଳ ପରେ କନ୍ଦୁନିକା କହିଲା, ଜଳାଭର୍ଷ କହିଲା। ଆଗ ସ୍ୱଚ୍ଛପଟ୍ଟଳ, ତାପରେ ଜଳାଭର୍ଷ ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିବ କନ୍ଦୁନିକା, ତାପରେ ଲେନ୍ସ ଆସିବ। ଏଇଟା କ୍ରମ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? 6 ନମ୍ବର ଏ। ଦେଖିବା ଏଠି, ଦେଖିବା ସି, ଦେଖିବା ସ୍ୱଚ୍ଛପଟ୍ଟଳ ତ ରହିଲା, ତାପରେ ଜଳାଭର୍ଷ ଆସିବ, ତାପରେ କାଚା ବର୍ଷ ଦେଲା ଲେନ୍ସ। ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟା କରିଥିଲା, ଆଗ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ଆସିବ, ତାପରେ କାଚା ବର୍ଷ ଆସିବ। ହେଲା, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା 6 ନମ୍ବର ଏ। ଏରେ ଠିକ୍ କ୍ରମଟା ଅଛି। ସେ ହେଉଛି 11 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଭୁଲ ଉକ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଭୁଲ କେଉଁଟା? ଚକ୍ଷୁର ସାମ୍ନାଂଶ ସ୍ୱଚ୍ଛପଟ୍ଟଳ କହିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। କନ୍ଦୁନିକା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରନ୍ଧ୍ର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କନ୍ଦୁନିକା ବୋଲେ ରନ୍ଧ୍ର ଭଳିଆ କାମ କରେନି। କନ୍ଦୁନିକା ଗୋଟେ ମାଂସପେଶୀ, ରନ୍ଧ୍ର ପରି କିଏ କାମ କରେ ନା ନେତ୍ର ପିତୁଳା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଲା। 12 ନମ୍ବର କହିଛି ଚକ୍ଷୁର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ପତଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝିଲ୍ଲିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ସ୍ୱଚ୍ଛପଟ୍ଟଳ। ଚକ୍ଷୁର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଝିଲ୍ଲିଟେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛପଟ୍ଟଳ। ଯାହା ଧୂଳିମଳି ପଡ଼ିବ ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିବ, ଚକ୍ଷୁର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ। 13 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦେଇଛି। 13 କହିଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 1.2 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦେଖିପାରୁନି, ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ବସ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନି, ସେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସର ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାର ପାୱାର କେତେ ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୁହ, ଜଣେ 1.2 ମିଟର ନା କ'ଣ ପାଖ, 1.2 ମିଟର ହେଉଛି ପାଖ, ତ ପାଖରୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନି। ପାଖରୁ ଦେଖିପାରୁନି, କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେଇଛି ନା ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେଇଛି। ତାର ଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉତ୍ତଳ ଲଗେଇବ ଚଷମା। ଉତ୍ତଳ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍, ମନେ ରଖ। ଦେଖ ପିଲେ 14 ନମ୍ବର କହିଛି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛପଟ୍ଟଳ ଜନିତ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ପିଲେ ବହି ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, କେତେ ନା 45 ଲକ୍ଷ। ମନେ ରଖ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା 45 ଲକ୍ଷ। ଦେଖ ପିଲେ 15 ନମ୍ବର କହିଛି କ'ଣ? ଦେଖ 15 ନମ୍ବର କହିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କଠାରୁ 5 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୁସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ନା ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଦେଖିପାରିବ। ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତା ଚକ୍ଷୁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ବସ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ତାର 5 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦେଖିପାରୁନି, ତା ମାନେ ତାର ଅନନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି 5। ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଚଷମାଟା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ? ଦେଖ, ସେ ଅଧିକ ଦୂରତା ଦେଖିପାରୁନି ମାନେ ତାକୁ, ତା ମାନେ ଅଧିକ ଦୂର ଦେଖିପାରୁନି ମାନେ ତାକୁ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେଇଛି, ସମୀପ। ତ ସମୀପ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଲଗେଇବ ନା ଅବତଳ, ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଲଗେଇବ। ଯଦି ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଲଗେଇବ ତାହେଲେ ପାୱାରଟା ନେଗେଟିଭରେ ଆସିବ। ତ ପାୱାର ନେଗେଟିଭ 2ଟା ଅଛି ପିଲେ, ତ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆମକୁ ସୂତ୍ର ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଠି ସେ କହିଛି ବସ୍ତୁ ଅଛି ମନେକର ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ, ତାହେଲେ U = ନେବା ଇନଫିନିଟି। ହେଲା, ଯଦି ବସ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ରହିଛି, ଯାହା ବସ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେ ଦେଖିପାରୁନି। କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନି? କାରଣ ତାର ଅନନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି 5 ମିଟର, ତାମାନେ ସେ 5 ମିଟର ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଲେନ୍ସ ଲଗେଇବ, ସେ ଲେନ୍ସ କ'ଣ କରିବ, ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ କରି ପକାଇବ କେଉଁଠି ନା 5 ମିଟର, ତେଣୁ ଭିଟା ହେବ 5 ମିଟର। ତ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମର ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଟେ ରହିବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସେଇ ପଟେ ରହିବ, ତ ଭିଟା ନିଆଯିବ -5 ମିଟର।
भलसे बुझ कारण आम जो लेंस नवा मनकर चक्षुटा जदि गोटे वस्तु अच्छे अनंत दूरतार ये देखिपारुनी से कौन ना 5 मीटर भितर देखिपर तमें ये जो वस्तुटा अच्छी आम जो लेंस नवा है से लेंस जो लगेब तार प्रतिबिंबटा यहीटा सृष्टि हम जदि गोटे वस्तु अनंत दूरतार अच्छी देखिपारुनी तो आम जो लेंस नवा से लेंसटा जमी तार प्रतिबिंबटा को से जो वस्तुर प्रतिबिंबटा को कौटे फोकस कर ना 5 मीटर भितर हेल्ले कौन हम ना से जो प्रतिबिंबटा हम से प्रतिबिंबटा आम लेंस पर गोटे वस्तु भाया कम कर तार प्रतिबिंबटा पुणी जा फोकस हम मुकुरिका आम देखिपर तेणु तुम मन रख जदि से दूरदृष्टि सही ताने तुम यू को इनफिनिटी नहीं गल है जदि दूरदृष्टि सही यू को नहीं इनफिनिटी आती मीटर दे दूरबिंदुटा ताकू नहीं भी तापर सूत्र बाहर कर आम सूत्र अच्छी लेंस फर्मुला 1/f = 1/v - 1/u सो इट इम्प्लाइज दैट 1/f आम दरकार 1/v है -5 तापर -1/इनफिनिटी हूँ माने यूटा हूँ इनफिनिटी तार मत कह 1/f = एटा हूँ -1/5 1/इनफिनिटी केते हम मुझे कर जाऊँ परिष्कार देख एठी कहला ताकू दूरदृष्टि सही तार u = इनफिनिटी तार वस्तु अच्छे इनफिनिटी देखा जाऊनी तो प्रतिबिंबटा केते मीटर हम ना 5 मीटर आखिर बाँ पट रही माइनस ने तो 1/f = 1/v - 1/u तार मत कह 1/v है के ना -5 आउ यूटा हूँ इनफिनिटी तार वस्तु आम अनंतर नहीं पारिया हेल्ले केते हम ना -1/5 इनफिनिटर मूल्य हूँ 0 देख तो 1/f के ना 1/f = आमर -1/5 आम जाने 1/f मूल्य हूँ पावर तुम जान p = 1/f तो से लेंस पावर मागिदी जो लेंसटा से पिंधो ता पावर केते तो पावर कहले 1/f तो 1/f मूल्य हूँ जी हूँ पावरटा तो केते हम -1/5 को जब हरवा 5 × 2 = 10 -0.2 तो देख उत्तर अच्छे -0.2 है उत्तर अच्छी -0.2 यहाँ उत्तर सी जदि गोटे लोक देखिपारे दूर वस्तु है तो से वस्तुटा को आम कौन करिया जदि अवत लेंस लगेगा ताले से देखिपर आते कौन पावर हिसाब कराब ये कर तापर देख पिले 17 नंबर कौन कही 17 नंबर कही सिलियारी मांसपेशी हुगुला हेले निम्नोक्त केउंटी घटे नहीं अच्छा जदि सिलियारी मांसपेशी हुगुला हम हुगुला कौन हम ना लेंसटा पतला हम लेंसटा पतला हेले ठीक अच्छे लेंस पतला हम आउ लेंस पतला हेले फोकस दूरता बढ़ फोकस दूरता बढ़िले पावर कमिज तान उत्तर सी यहाँ हेनी है कहीं ये सब हम लेंस पतला हेले कौन हम ना तो फोकसटा बेसी बाटर हम फोकसटा बेसी बाटर जब फोकस बढ़ला पावर कम तो पावर कमिज उत्तर है कि से कही केउंटी हम ना तेना सीटा हेनी पावर बढ़ोनी केतबे 18 कही चक्षु लेंस फोकस दूरता आवश्यक अनुसार बदलिया कौन कहती है चक्षु लेंस फोकस दूरता आवश्यक अनुसार बदलिया कहती चक्षुर समायोजन बी उत्तर बी चक्षुर समायोजन मन रख तापर देखिए 19 नंबर कही लाल वर्ण को विपद संकेत रूप व्यवहार कर केउंटी कारण नुहे है अच्छा लाल रंग को आम कहीं करुचे है ना तार तरंग दैर्घ्य अधिक यहाँ ठीक अच्छी यार कम विच्छरण हुए यहाँ भी ठीक अच्छी अधिक दूरता गति करे अधिक दूरता गति करे बोले तो आम डेंजर सिग्नाल नौजे है अधिक विच्छरण हुए यहाँ भूल कथा ताने लाल रंग को विपद संकेत रूप व्यवहार कर कारण गुड़िक हूँ ये 3टा यही 3टा कारण आम कौन करुचे ना विपद संकेत रूप व्यवहार करुचे यहाँ हूँ कारण नुहे यहाँ ता गुण नुहे अधिक विच्छरण यार हुए 20 कही केउ जोड़ा संपर्क भूल अच्छी देख उत्तर लेंस हूँ आलोकर थर प्रतिसरण ठीक अच्छी आयत घरकार काच स्लाब 2 थर प्रतिसरण हम ये भी ठीक अच्छी आ प्रिजिम आलोकर 2 थर प्रतिसरण हम ये भी ठीक अच्छी आयतकार काच स्लाब विचलन कोण यहाँ पे भूल अच्छी कारण विचलन कोणटा प्रिजिम हुए है आयतकार काच स्लाब विचलन कोण हुए यहाँ हुए पार्श्व विस्थापन कारण आयतकार काच स्लाब आलोक आसब बंकेब पुणी ता दिग से दिगरे चलो एति से विस्थापित हम यहाँ पार्श्व विस्थापन विचलन कोण कौन ना प्रिजिम जो बंकाए सी
ये जी से माने आंगेलटा तैयारी कला ये कौन विचलन कोण तेणु विचलन कोणटा हूँ प्रिजिमर तो यहाँ भूल अच्छी उत्तर हूँ कौन ना उत्तर हूँ 20 नंबर डी संपर्क भूल तापर देख पे देजी 20 पर देजी 21 कहूँ 21 कहूँ क्यों जोड़ा संपर्कटी भूल अच्छी अच्छा आयतकार कात सला पार्श्व विस्थापन हम ठीक अच्छे प्रिजिम विचलन कौन हम ये भी ठीक घंच जंगल टेंडर सिद्धांत हम ये भी ठीक तृतीय द्रवण में टेंडल यहाँ भूल अच्छी द्रवण में केवल टेंडर सिद्धांत हम ना कारण तृतीय द्रवण में कणिका गुड़िक बहुत छोट अच्छा सी आलोक विचलन हेनी तेणु यहाँ हो पार ना यहाँ भूल अच्छी 22 कहला क्यों रोगर चिकित्सा शल्य चिकित्सा पद्धति कराए है तो शल्य चिकित्सा कौड़ा कराए ना मोतियाबिंदु कारण मोतियाबिंदु पे चषमा फसमा पिंधले हेनी तापाई ऑपरेशन करा पड़ो शल्य चिकित्सा करा पड़ो शल्य चिकित्सा मैंने ऑपरेशन है आ समीप दृष्टि दूरदृष्टि 40 ए सब तुम चषमा यूज कर 23 कही दूर वस्तु को देखापी चक्षु लेंस फोकस दूरता कौन हवा आवश्यक है तो दूर वस्तु देखिले कौन हम ना चक्षु लेंस फोकस दूरता बढ़ बी दूर वस्तु देखापी हेले चक्षु लेंस फोकस दूरता बढ़ 24 नंबर कौन कही सिलियारी मांसपेशी संकुचित हेल्ले कौन हम संकुचित हेल्ले लेंस मोटा हम आ लेंस मोटा हेल्ले फोकस दूरता कमिबो है तो लेंस फोकस दूरता कमिबो उत्तर हूँ बी पाख जिन देखला लेंस मोटा हुए फोकस दूरता कमे दूर वस्तु देखला बेले लेंस सरू हुए फोकस दूरता बढ़े है से समय तापर कहला कौन 24 नंबर कह देख कौन 24 कह सिलियारी मांसपेशी संकुचित हेल्ले कौन हम कली बर्तमान 25 कही सिलियारी मांसपेशी प्रसारित हवा द्वारा कौन हम अच्छा ये कहला सिंगुलारी मांसपेशी संकुचित हेल्ले कौन हम संकुचित हेल्ले फोकस दूरता कमिब कारण लेंस मोटा हो आ प्रसारित हेल्ले ढिला ढिला हो गले लेंस सरू हो सरू हेल्ले कौन हम ना फोकस दूरता बढ़ है फोकस दूरता बढ़ पावर कमिब लेंस सरू हम फोकस दूरता बढ़ और पावर कमिब देख कौन दे ऑप्शन दे हाँ ये देख से कही फोकस दूरता बढ़ ठीक अच्छे है 26 कहला प्रिजिमर प्रतिसरणक केउं वर्णर आलोक सर्वाधिक आमर सबुठ तले कौड़ा अच्छी बेसी बंकौची किए ना तले अच्छी बैगुणी बाघनी सह हना ला ऊपर लाल अच्छी तो बैगुणी बेसी बंकौची तेणु ताप प्रतिसरणक अधिक बैगुणी 27 कहला प्रिजिमर प्रतिसरणांक केउं वर्णर आलोक सर्वनिम्न तो ऊपर कि अच्छी लाल तो लाल सर्वनिम्न 28 कहला चक्षुर केउं अंश मस्तिष्क को विद्युत संकेत पठाए चक्षुर केउं अंश ना स्नायु नेत्र स्नायु कौन करे सब खबर सिग्नाल आकार चक्षु मस्तिष्क को पठाए देख बोले 29 कौन कही ना चक्षुर केउं अंश आलोक को विद्युत संकेत परिणत करे है मन रख मुकुरिका हूँ उत्तर कारण मुकुरिकार सब आलोक संवेदी सेल था तो से कौन करती आलोक को विद्युत संकेत परिणत करती जोड़ा कि नेत्र स्नायु द्वारा मस्तिष्क को जाए है तो उत्तर हूँ कौन ना मुकुरिका देख बोले 30 नंबर कौन कही से कहे क्यों संपर्कटे भूल अच्छा देखिए प्रथम ए देखा कनिनिका और चक्षु लेंस जला भरस यहाँ पे भूल अच्छी कहीं आम जाने यहाँ हूँ स्वच्छ बटल आउ यहाँ हूँ लेंस अच्छी लेंस मुकुरी यहाँ अच्छे आम लेंस आगर कौन कनिनिका अच्छी यही जो गैपटा रहा कनिनिका और स्वच्छ बटल भितर आम कहते जला भरस रस अच्छी तेणु जला भरसटा आमर स्वच्छ बटल आउ कनिनिका भितर अच्छी कनिनिका चक्षु लेंस भितर नुहे तेणुटा भूल अच्छी है तो यहाँ ही भूल तापर कहला बी रे चक्षु लेंस मुकुरिका काचा भरस अच्छा चक्षु लेंस यहाँ मुकुरिका हूँ यहाँ एठी काचा बरस अच्छे यहाँ ठीक अच्छी तमें यहाँ ठीक अच्छी तापर कहला समीप दृष्टि प्रतिबिंबटा मुकुरिका पछपटे यहाँ तो भूल अच्छी कारण समीप दृष्टि कौन हुए ना मुकुरिकाटा प्रतिबिंबटा मुकुरिका आगपटे हो मुकुरिका पूर्वर हो भूल कथा तापर कहला दूरदृष्टि प्रतिबिंबटा मुकुरिका यहाँ भी भूल कथा कारण दूरदृष्टि प्रतिबिंबटा मुकुरिका पर हम तमें से भूल पचार एक्चुअली 3टा भूल होगा
एटा से पचरा कथा केउंटी ठीक हेले उत्तर आसीबो बी ए गुटिक ठीक अछि आ सब भूल अछि 31 कौन कही ना चक्षुर आलोक संवेदी परदा कौन कहती ना मुकुरिका जो आलोक संवेदी कोष सब थाए मुकुरिकार कोन सेल रड सेल तेणु आलोक संवेदी परदा हूँ मुकुरिका तापर कह चक्षु गोलकर व्यास है चक्षु गोलकर व्यास के पिले घोषा पाठ पूरा चक्षु गोलकर व्यास हूँ 2.3 सेमी मन रख चक्षु गोलकर व्यास हूँ 2.3 सेमी ठीक अच्छे तापर देखा 33 कौन कही ना चक्षु गोलक मध्य को प्रवेश करुवा अधिकांश आलोक रश्मि केउठारे प्रतिश्रुत हुए चक्षु गोलक मध्य को प्रवेश करुवा अधिकांश आलोक रश्मि केउठारे प्रतिश्रुत हुए आमर चक्षु लेंस कौन हुए ना प्रतिश्रुत हुए चक्षु लेंस पड़े आलोक रश्मि से प्रतिश्रुत होकर कौन हुए ना फोकसटा मुकुरिका उपर पड़े बुझीगला तापर कही चक्षु लेंस कौन चक्षु लेंस हूँ गोटे उत्तल लेंस 35 कह चक्षुर सामनांश कौन कहुए चक्षुर जो सामनांश बाहर की थाए कहते स्वच्छ पटल जोटा आम व्हाइट दिशुच पूरा मानने बाहर को दिशुच पूरा व्हाइट कहते स्वच्छ पटल 36 कहला स्वच्छ पटल पछकू थी परदा भाई कौन कहती ना स्वच्छ पटल पछक जो अच्छी परदा कहते कनिनिका कहते कनिनिका है 37 कहला कनिनिका मध्य अंश छिद्र जो रंध्र अच्छी से रंध्र कौन कहते ना आमर नेत्र पितुला बा चक्षु पुतुला ये जो कनिनिका अच्छी कनिनिका भितर जो रंध्र थाए जो रंध्रटा है कला पूरा पूरा ब्लैक कहते नेत्र पितुला ये भितर ही लाइटा जाए रंध्रटा 38 कौन कही ना केउंटी एक परिवर्तनशील रंध्र परि कार्य करे ना नेत्र पितुला बा चक्षु पितुला बोलते कहते तो नेत्र पितुला बा चक्षु पितुला गोटे रंध्र परि रंध्र आ से परिवर्तन हुए जिते ब्राइटनेस बहुत थाए रंध्र छोट हो जाए जो ब्राइटनेस कम थाए रंध्रटा कौन हो जाए ना बड़ हो जाए कारण ब्राइटनेस जदि बहुत अच्छी एत ब्राइट दरकार नहीं आलोक चक्षु को दरकार नहीं तेणु से रंध्र छोट हो जाए अल्प अल्प लाइट आखि भितर जाए जदि ब्राइटनेस कम अच्छी बाहर अंधार हो गला तो बड़ हो जाए बड़ है कौन ना अधिक आलोक चक्षु भितर गले भलसे देखा कनसेप्ट तेणु परिवर्तनशील रंध्र हूँ कौन चक्षु पितुला बा नेत्र पितुला 39 गला 40 कही नेत्र पितुलार कार्य 40 कही नेत्र पितुलार कार्य केउंटी अच्छा नेत्र पितुला कार्य कौन हम ना आलोकर तीव्रता अधिक हेल्ले ताहा संकुचित हो कम परिमाण आलोक चक्षु प्रवेश कराए यहाँ भी कार्य ठीक अच्छे तीव्रता कम हेल्ले अधिक प्रसारित हो अधिक आलोक दब यहाँ भी ठीक अच्छे आउ चक्षु लेंस वक्रता को नियंत्रण करे यहाँ नुहे यहाँ क्या कम यहाँ सिलियारी मांसपेशी काम तेणु आई टू आई कौट अच्छी ना बी ऑप्शन है 41 कहला कनिनिका और चक्षु लेंस मध्य कौन थाए कनिनिका चक्षु लेंस मध्य कौन थाए ना आमर जला भरस कि भूल देला कनिनिका चक्षु लेंस भर न थाए कनिनिका और स्वच्छ पटल भितर थाए क्वेश्चन भूल दौर देख पे 42 नंबर कही कौन ना जेली भली तंतु जातीय पदार्थर कौन गठित जेली भली तंतु जातीय पदार्थ गठित आमर किए ना चक्षु लेंस है चक्षु लेंसटा पूरा जेली भली तंतु जातीय पदार्थ तैयारी बहरी पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन सब पड़ी जाए है पूरा डायरेक्ट मैंने गोटे गोटे लाइन पूरा पकई दूसरी चक्षु लेंस कौटा केमी तैयारी 43 कही केउंटी चक्षु लेंस लगी थाए चक्षु लेंस लगी थाए किए ना सिलियारी मांसपेशी सिलियारी मांसपेशी कौन करे ना संकुचित प्रसारित हुए जहाँफल चक्षु लेंस फोकस दूरता बदले जदि पाख वस्तु को देखा लेंस मोटा हो जाए दूर वस्तु देखला बेले लेंस सरू हो जाए तो ये कमटा किए करे ना सिलियारी मांसपेशी 44 कही चक्षु लेंस फोकस दूरता को किए नियंत्रण करे ना सिलियारी मांसपेशी देख 45 कौन कही ना सिलियारी मांसपेशी संकुचित हेल्ले कौन हुए ना पचारि अच्छा संकुचित हेल्ले कौन हुए देखा ना लेंस मोटा हम लेंस मोटा हेल्ले कौन हम ना फोकस दूरता कमिज
ଫୋକସ୍ଟା କମିଲା ତା ମାନେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଯଦି କମିଲା ପାୱାର ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ହୁଏନି ଏଇଟା, ଏଇ ଗୋଟିକ ହୁଏନି ହେଲା। এইଭଳି ଉତ୍ତର କରିବ। କ'ଣ ହୁଏ କେଉଁଟା ହୁଏନି ପଚାରିଛି, କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି କାଢ଼ିଦେଲ ଆରାମସେ ତୁମେ ଦେଖିଦେବ ଯେ କ'ଣ ହୁଏନି। ତା ଦେଖ 46 କହିଛି ରେଟିନା ବା ମୁକୁରିକା ଏକ କ'ଣ ନା ଆଲୋକ ସମ୍ବେଦୀ ପରଦା। 47 କହିଛି ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ଅନୁଯାୟୀ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବଦଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସମାୟୋଜନ। ଏଇଟା ପୁରା ଡେଫିନେସନଟା। ତାପରେ କହିଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁରେ ବସ୍ତୁ 25 ସେମି ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାର ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସର୍ବଦା ମୁକୁରିକାର ସୃଷ୍ଟି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ନା ସିଲିଆରୀ ମାଂସପେଶୀ। କାହିଁକିନା ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଆମେ ନେବା ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାନ ବଦଳେଇବା ତ ମାଂସପେଶୀ କ'ଣ କରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଲେନ୍ସକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ, ଲେନ୍ସକୁ ମୋଟା ପତଳା କରିବ, ଫଳରେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ମାଂସପେଶୀ କ'ଣ କରେ ନା ଲେନ୍ସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ତେଣୁ ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରୁ ହେଲା। ଏଠି କହିଛି 25 ସେମିରୁ କମ୍ ଦୂରତାରେ ଦେଖିବା, ଏଠି କହିଛି 25 ସେମି ଠାରୁ କମ୍ ଦୂରତାରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁର ସମାୟୋଜନ ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେନି। ଏହି ଦୂରତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଏହି ଦୂରତାକୁ କହନ୍ତି ଚକ୍ଷୁର ସର୍ବନିମ୍ନ ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂରତାଟା 25 ସେମି, ଏଇ ଯେଉଁ 25 ସେମିଟାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଚକ୍ଷୁର ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା। ଏତିକି ହେଉଛି ମିନିମମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏତିକି ମିନିମମ୍ ତୁମେ ଏତିକି ଦୂରତା ରଖିବ ଏଇଟା ପଢ଼ିବ। ବେଶୀ ବହିଟା ଯଦି ପାଖରୁ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଲେନ୍ସ ଉପରେ ବା ଚକ୍ଷୁର ଯେଉଁ ଅଛି ମସଲ୍ ତା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ହେଲା, ଆଖି ଦରଜ ହେଇଯିବ, ଆଖି ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତିକି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି 25 ସେମି ମିନିମମ୍ ସେତିକିଟା ପଢ଼ିବ। ଆଉ ବହି ପୁରା ଶୋଇକି ପେଟେଇକି ପଢ଼ିଲେ ସେ ଆଖି ଖରାପ ହେବ। ଦେଖିଲେ 50 କହିଛି ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ଆଉ କାହା ମଧ୍ୟରେ କାଚା ଭରସ। କାଚା ଭରସ ମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେନ୍ସଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକୁରିକା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କାଚା ଭରସ। ମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ତରଳ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତ ମୁକୁରିକା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଲେନ୍ସ ଆଉ ମୁକୁରିକା ମଧ୍ୟରେ କାଚା ଭରସ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 51 ଦେଇଛି ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଂଶରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ନେତ୍ର ସ୍ନାୟୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରେ ନା ଆମର ମୁକୁରିକାକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ସହିତ ହେଲା। 52 କହିଛି ମୁକୁରିକାରେ ବସ୍ତୁର କିପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୁଏ। ମୁକୁରିକାରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସ, ଆମ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସଟା, ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସ କ'ଣ କରେ ମୁକୁରିକାରେ ନା ବାସ୍ତବ ଓଲଟା। 53 କହିଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁର ଦୂରବିନ୍ଦୁ କେତେ। ଦୂରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଦୂରତା, ଆମେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବା। 54 ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି 25 ସେମି, ମନେ ରଖ 25 ସେମି ହେଉଛି ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ, ଦୂରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଦୂରତା। ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରିବା ହେଲା। 54 କହିଛି ଚକ୍ଷୁର ସମାୟୋଜନ ପାୱାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା କେତେ। ଆଚ୍ଛା, ସମାୟୋଜନ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଆମର 25 ସେମି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତ 25 ସେମି ମାନେ କେତେ, ତାକୁ ମିଟର ପ୍ରକାଶ କଲେ 1/4 ମିଟର, କାରଣ 25/100 ହେଉଛି 1/4। ହେଲେ ପାୱାର କେତେ ହେବ ନା ତା ଉଲ୍ଟାଟା 4 ଡାୟପ୍ଟର ହେଲା, 4 ଡାୟପ୍ଟର। ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସଟା ତାର ପାୱାର ପଜିଟିଭ। ତାପରେ ଦେଇଛି 55 କହିଲା ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାର ନା 3 ପ୍ରକାର, ସମୀପ, ଦୂର ଆଉ ଚାଳିଶା, 3 ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ। ଦେଖିଲେ 56 କହିଛି ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିର କେଉଁଟି କାରଣ ନୁହେଁ। ତ କାରଣ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ହୁଏ ଶୁଣ। ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲକ ଲମ୍ବିଗଲେ ହେବ ହେଲା, ବା ଯଦି ବକ୍ରତା ବଢ଼ିଯିବ, ବକ୍ରତା ବଢ଼ିଗଲେ ପାୱାର ବଢ଼ିଯିବ, ଏଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବକ୍ରତା ବଢ଼ିଗଲା ହେଲା, ଯଦି ଲେନ୍ସ ବକ୍ରତା ବଢ଼ିଗଲା ବା ପାୱାର ବଢ଼ିଗଲା, ଚକ୍ଷୁ ଗୋଲକ ଲମ୍ବିଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମିଯାଏ ହେଲା। ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମିଯାଏ, ଫୋକସ୍ କାହିଁକିନା ଯଦି ଗୋଲକ ଲମ୍ବିଗଲା ବା ଲେନ୍ସର ପାୱାର ବଢ଼ିଗଲା, ଲେନ୍ସର ପାୱାର ବଢ଼ିଗଲେ ଫୋକସ୍ କମିଯିବ। ତ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମିଗଲେ ଆମର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ବଢ଼ିଗଲେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ହେଲା, କାରଣ ଏଇଟା କାରଣ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦୂରବିନ୍ଦୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାକୁ କମିଯାଏ ହେଲା। ସମୀପ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମୀପ ହେଲେ ଦୂର ଦେଖାଯିବନି, ତାର ଦୂରବିନ୍ଦୁଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏତକ ହେଉଛି ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିର କାରଣ। କାରଣ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ନା ଡି, ମନେ ରଖ। ସମୀପ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଲକଟା ଲମ୍ବିଯିବ, ନହେଲେ ଲେନ୍ସ ପାୱାରଟା ବଢ଼ିଯିବ, ବଢ଼ିଗଲେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମିଯିବ ହେଲା। ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଉ ଦୂର ଦେଖାଯିବନି, ଦୂରବିନ୍ଦୁଟା କମି ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି 57 କ'ଣ କହିଛି ନା କେଉଁଟି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର କାରଣ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ
ନା ପାଖ ଦେଖାଯିବନି। ତାହେଲେ ନିକଟ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ 25 ଥିବ ସେଇଟା 25ଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ ହେଲା, ଏଇଟା କାରଣ ଅଟେ। ଗୋଲକର ଆକାର ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମିଯିବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତାର ଫୋକସ୍ ବଢ଼ିଯିବ ପିଲେ। ତ ଆଇ ଆଉ ଡବଲ ଆଇ ହେଉଛି ଉତ୍ତର, ଆଇ ଆଉ ଡବଲ ଆଇ ସି। ଏମିତି ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଏଇଟା ଅଛି। ତ 58 ଦେଇଛି ଦେଖ, 58 କହିଛି ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସମୀପ ହେଲେ ଦୂର ଦେଖିପାରିବାନି, ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଲଗେଇବା ଆବର୍ତ୍ତ ଲେନ୍ସ ହେଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପାୱାରର ଆବର୍ତ୍ତ ଲେନ୍ସ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି, ଆବଶ୍ୟକ ପାୱାରର ଲଗେଇବା। 59 କାରଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲଗେଇଲେ ହେବନି, ଯେତିକି ତୁମର କମିଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ପାୱାର ଲଗେଇବ, ଯେତିକି କମିବା ଯେତିକି ବଢ଼ିବ ସେ ଅନୁସାରେ ପାୱାର ଲଗେଇବ, ଆବଶ୍ୟକ ପାୱାର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଲଗେଇବ, ମନେ ମନେ ଲଗେଇବନି। 59 କହିଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଚଷମା। ଆଚ୍ଛା, ଦୂର ପାଇଁ ହେଉଛି ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ। ତ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଯେ କ'ଣ ନା ଆବଶ୍ୟକ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ହେଲା। ସେଭଳି ଦେଖ 60 ପଚାରିଛି, ଦେଖିବା 60 କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 60 ନମ୍ବର କହିଛି ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷରେ ନ୍ୟୁନତା କେଉଁଠି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ସମୀପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଲକ ଲମ୍ବିଯାଏ, ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ, ଏଇଟା ହେବନି। ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଲକ ଲମ୍ବିଗଲେ ଯଦି ଏଇଟା ଆମର ଲେନ୍ସଟା ଅଛି ଗୋଲକ ଲମ୍ବିଗଲା ତାହେଲେ ଫୋକସ୍ଟା ତ କମିଯିବ, ଫୋକସ୍ କମିଗଲେ ଏଇଟା ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଗୋଲକ ଲମ୍ବିଗଲା ତାହେଲେ ଲେନ୍ସ ଆଉ ମୁକୁରିକା ଦୂରତା ବଢ଼ିଯିବ, ଏଇଟା ବି ହୁଏ। ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯିବନି, ଏଇଟା ହୁଏନି, କାରଣ ସମୀପ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଦୂର ଦେଖାଯିବନି। ତାହେଲେ ବି ସି ଦୁଇଟା କହୁଛି, ଉତ୍ତର ଦୁଇଟା ଅଛି, ଉତ୍ତର ପରେ ଦୁଇଟା ଅଛି। 61 କ'ଣ କହିଛି ନା ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁଟି ଭୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ଦୂର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦୂର ହେଲେ ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖି ହେବ, ନିକଟ ବସ୍ତୁ ଦେଖି ହେବ, ଏଇଟା ହେବନି ହେଲା, ଏଇଟା ଭୁଲ। କାରଣ ଦୂର ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ନିକଟ ଦେଖାଯିବନି, ଆଉ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାନେ ଦୂର ଦେଖାଯିବ, ଚକ୍ଷୁର ପାୱାର କମିଯାଏ, ଲେନ୍ସ ମୁକୁରିକା ଦୂରତା କମିଯାଏ, ଏସବୁ ହେବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେବନି। କାରଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ନିକଟ ଦେଖାଯିବନି, ସେ କହିଛି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି, ତମ ଭୁଲଟା। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ପିଲେ 62 ନମ୍ବର, 62 କହିଛି ଯଦି ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ x ଦୂରତା ଦେଖିପାରୁଛି ତେବେ ସେ କେତେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତାର ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତ ଦେଖ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଅବତଳ ଲଗେଇବ, ଅବତଳ ମାନେ କ'ଣ ନା ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଆସିବ, ଏତିକି ଫାଇନାଲ ବୁଝିଲା, ଏତିକି ହେଉଛି ଫାଇନାଲ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ନହେଲେ ଡି। ତାପରେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ନା ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ସମୀପ ମାନେ କ'ଣ, ସମୀପ ମାନେ ହେଉଛି ସେ ଦୂର ଦେଖିପାରିବନି, ତାର ଦୂର ବିନ୍ଦୁଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପାଖେଇ ଆସିଯିବ, ମାନେ ପାଖରେ ରହିଯିବ, ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ସେ ଦେଖିପାରିବନି, ଦୂର ବିନ୍ଦୁ ଦେଖିପାରିବନି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ ଦେଖିପାରିବ କେତେ ନା x ଦୂରତା। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ୟୁ କେତେ ହେବ ନା ୟୁଟା ହେଉଛି ଇନଫିନିଟି, ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଇନଫିନିଟିରେ ଅଛି ସେ ଦେଖିପାରୁନି, ତାହେଲେ ଭିଟା କେତେ ହେବ ନା x ଦୂରତାରେ, ତ ମାଇନସ୍ x ନେଇଗଲ। ତାପରେ ଆମର ଏଫ୍ 1/f କେମିତି ପାଇବା ନା 1/v ମାଇନସ୍ 1/u ହେଲେ ମାଇନସ୍ 1/x, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନଫିନିଟି ପକେଇଲେ ୟୁଟା 0 ହେଇଯିବ, ତ ମାଇନସ୍ 1/x ଆସିଲା ହେଲା। ତ 1/f ହେଉଛି କେତେ ନା ମାଇନସ୍ 1/x, ତାହେଲେ ଏଫ୍ କେତେ ହେଲା ନା ମାଇନସ୍ x, ତାହେଲେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ସେ କେତେ ନା ମାଇନସ୍ x, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି, ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବି। ତେଷଠି କହିଲା ବାଇଫୋକାଲ ଚଷମା। ଦେଖ ପିଲେ ଯିଏ ବୁଝିପାରୁନ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ବୁଝିଲାନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୁଝେଇଦେବେ ଆଉ ଟିକେ, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ବାଇଫୋକାଲ ଚଷମା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ନା ଯାହାକୁ ଉଭୟ ସମୀପ ହୋଇଥିବ ପୁଣି ଦୂର ହୋଇଥିବ। ସେ ଯେଉଁ ଚଷମା ଥିବ, ଚଷମାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ଲାଗିଥିବ, ତଳ ଲେନ୍ସ ଲାଗିଥିବ ହେଲା, ଉପରେ ଲାଗିଥିବ ଉତ୍ତଳ, ତଳ ଲାଗିଥିବ ଅବତଳ। ମନେ ରଖ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସ, ତା ମାନେ ତା ଚଷମାରେ ଦୁଇଟା ଲେନ୍ସ ଲାଗିଥିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ବାଇଫୋକାଲ, ଦୁଇ ମାନେ ବାଇ। 64 କହିଛି 40 ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଠି ଭୁଲ। ଆଚ୍ଛା, 40 ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକଟା ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥାଟା। ସିଲାରୀ ମାସ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରକାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା, କାରଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ କି ସେ ପାଖ ଦେଖିପାରିବନି, ଯେଉଁମାନେ ବୟସ ହେଇଯାଏ ସେ ବହି ପଢ଼ିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଏ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଅବତଳ ଚଷମା, ଏଇଟା ପିଲେ ଭୁଲଟା, 40 ହେଲେ ଉତ୍ତଳ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ହେଲା, ଅବତଳ ନୁହେଁ। 65 କହିଛି ମାନବ ଚକ୍ଷୁ କିପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଭଳିଆ, ଏଇଟା ପୁରା ବହିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି।
66 କହିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଜିମରେ ଆଲୋକ କେତେ ଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହୁଏ? 2 ଥର। ପ୍ରିଜିମରେ ଏଠି ଥରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଥରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ହେବ 2 ଥର ହେଲା। ଏଇ ବାହୁରେ ଥରେ, ଏଇ ବାହୁରେ ଥରେ, 2 ଥର। ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ବୋଲେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଆରାମସେ କରିଦେବ, ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ। 67 କହିଲା ପ୍ରିଜିମରେ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ବେଳେ କାହା ମଧ୍ୟରେ ବିଚଳନ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପ୍ରିଜିମଟା ହେଲା, ଏଠି ଆଲୋକଟା ଯାଉଥିଲା, ଏଠି ବଙ୍କେଇବ, ପୁଣି ବଙ୍କେଇଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଦିଗରେ ଯାଉଥିଲା ବଙ୍କେଇଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଚଳନ କୋଣ ଡି। ଏଇଟା କାହା ଭିତରେ ହୁଏ ନା ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଆଉ ନିର୍ଗତ ରଶ୍ମି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ଗତ ରଶ୍ମି, ତା ଭିତରେ ହୁଏ। ସେ କହୁଛି ବିଚଳନ କୋଣ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ପ୍ରିଜିମର କୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଆଉ ଆପାତନ କୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରିଜିମ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତ 3ଟା କହୁଛି ଉତ୍ତର ବି, II, ଦେଖ ପିଲେ ଦେଇଛି 69। 69 କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରିଜିମରେ ଧଳା ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ଯୋଗୁଁ ଧଳା ଆଲୋକ 7ଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ଏଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟା ହେଉଛି ପ୍ରିଜିମରେ ଯେଉଁ ପଡ଼େ, ଧଳା ଆଲୋକ ପଡ଼େ, ଯେଉଁ 7ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେ, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ବା ଡିସ୍ପର୍ସନ୍। 70 କହିଲା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ନା ବାଇଗିଣୀ। ସବା ତଳେ ଯିଏ ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ, ସବା ଉପରେ ଯିଏ ଲାଲ ତାର ସର୍ବାଧିକ। କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧିକ ନା ଲାଲ। 72 କହିଲା ଧଳା ଆଲୋକର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଙ୍କଉଥିବ କେଉଁଟା? ସବୁଠୁ କମ୍ ବଙ୍କଉଛି ଯେଉଁଟା ଉପରେ, କାହିଁକିନା ଦେଖ ଏଇଟା ମନେକର ଆଲୋକ ଗଲା 7ଟା ବର୍ଣ୍ଣ, ତ ଏଇଟା କମ୍ ବଙ୍କେଇଲା ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଥିବ, ତ ଉପରେ କିଏ କି ନା ଲାଲ ସବୁଠୁ କମ୍ ବଙ୍କାଏ। 73 କହିଲା ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକଟା ବଙ୍କାଏ? ତଳେ ଯିଏ ଅଛି କିଏ ନା ବାଇଗଣୀ, ତାପରେ ଘନ ନୀଳ, ତାପରେ ନୀଳ। ତ ବାଇଗଣୀ ତ ଅପସନରେ ନାହିଁ, ଘନ ନୀଳ ବି ନାହିଁ, ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନୀଳ। ତ ଦେଖିକି କରିବ ଏଭଳିଆ, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଆରାମସେ କରିବ। ସବା ତଳେ ଯିଏ ତଳେ ସେ ଅଧିକ ବଙ୍କେଇଛି, ଯିଏ ଉପରେ ସେ କମ୍ ବଙ୍କେଇଛି। ଦେଖ 74 କହିଛି ପ୍ରିଜିମରେ ଧଳା ଆଲୋକର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନ ବେଳେ ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ। ଉପରୁ କିଏ ଥିବ ଲାଲ, ତାପରେ ନାରଙ୍ଗୀ, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା ହେଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା, ସ ନିଶ ବାଘ ହେଲା, ବାଘ ନିଶ ହନାଲା। ତ ଆଗ ରହିବ ଲାଲ, ତାପରେ ନୀଳ ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ, ଉପରେ ତ ଲାଲ ଥିବ, ଉଲ୍ଟା ଦେଇଛି। ଉପର ତଳକୁ ପଚାରିଛି, ଉଲ୍ଟା ଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବ ତଳୁ ଉପରକୁ, ତ ତଳୁ ହେଲେ ଆଗ ଆସିବ ବାଇଗଣୀ, ତାପରେ ଘନ ନୀଳ ଆସିବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ବାଇଗଣୀ, ଘନ ନୀଳ, ନୀଳ, ସବୁଜ, ନାରଙ୍ଗୀ ପରେ ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା ହନା ଆସିବ। ବାଇଗଣୀ ବା ଘ ନି ସ ହ ନା ହେଲା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସି ହେଲା। ତଳୁ ଉପରକୁ ଦେଇଛି ତଳ ଉପରକୁ, ପଚାରିଛି ଉପର ତଳକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ। 75 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା। 75 କହିଛି ଧଳା ଆଲୋକର ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣନରେ ସୃଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀର ଉପର ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ? ଉପର ଆଡ଼ୁ ଆମର ହ ନା ଲା, ଉପର ଆଡ଼ୁ ନା ରହୁଛି ନାରଙ୍ଗୀ ହେଲା, ଉପର ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି। 76 କହିଛି ପ୍ରିଜିମରେ ସୃଷ୍ଟି ବର୍ଣ୍ଣାଳୀର ନିମ୍ନାଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। ତ ନିମ୍ନାଡ଼ୁ ମାନେ କ'ଣ? ନିମ୍ନାଡ଼ୁ ବାଘ, ତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ନା ଘନ ନୀଳ। 77 କହିଲା ଧଳା ଆଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀର ଠିକ୍ ମଝିରେ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ମଝିରେ ଦେଖିଦିଅ, ଆଗ ବା, ତାପରେ ଘ,
तापर नी तापर स तापर ह तापर ना तापर ला मझिरे किए ऊपर 3टा छाड़ दियो तळु 3टा छाड़ दियो मझिरे सबुज आସୁଛି हला। सूर्यालोक 7टी वर्णर मिश्रित वर्ण यह प्रथमे किए बाहर करथिले ना न्यूटन मन रख सार आइजाक न्यूटन 79 नंबर होजी गोटे प्रिजिम द्वारा सृष्टि वर्णाली को उल्टा रखा जायथिबा आउ एक प्रिजिम रे प्रवेश करले अपर पार्श्व केउ वर्णालोक हबो। अच्छा मनकर एटा प्रिजिमटा एठे हला वर्णाली पुणी आउ गोटे प्रिजिम रखिदेलु उल्टा ताले कौन हबो ना एपटे पुणी व्हाइट लाइट हेकी बाहरिबो तो धड़ा ही बाहरिबो हला। जो धड़ा आलोकटा वर्णाली तैयारी करथिबो से पुणी धड़ा हेकी बाहरिबो 7टी वर्ण मिसी जिवो पुणी आउ थरे। आमे पे 79टा क्वेश्चन करदेले अलरेडी 80 देखिबा तो 80 कहला कौन ना वर्षा समय किंबा वर्षा छाड़ी गला परे आकाश रे भासी बुलुथवा क्षुद्र जलबिंदु को भलिया कार्य करंती ना प्रिजिम भली सेतपई से कौन करंती ना इंद्रधनु सृष्टि करंती। देख बोले 81 कहिजी इंद्रधनु सृष्टि बेले जलबिंदु गुड़िकर घटुथुवा घटनाक्रम एटा पूरा बस दे देजी कौन ना प्रथम हम प्रतिसरण प्रथम प्रतिसरण एटा प्रतिसरण तापर प्रकीर्णन हम तापर आभ्यंतरण प्रतिफलन हम तापर राष्ट्र प्रतिसरण ही बाहर है एटा क्रमटा मन रखिबो भल क्वेश्चन एटा प्रतिसरण प्रकीर्णन है प्र देख प्र आभ्यंतरण आ तापर लास्ट रे प्र मन रखियो प्रतिसरण प्र आप्र तापर देख बोला 82 कौन कही ना निम्नत केउ घटनाटी वायुमंडलीय प्रतिसरण जोगु घटे नाही। अच्छा दबदब करिया घटे सौर सूर्योदय सूर्यास्तटा भी हम सामान्य देखा एटा भी हुए कि आकाश नील देखा जाटा विच्छुरण हुए है प्रतिसरण नुहे तो उत्तर हूँ डी। 83 कहला पृथ्वी पृष्ठ क्रमशः ऊपर को गला वायुमंडल घनत्व कौन हम उपरकू गले घनता कमिज है। 84 कहला प्रकृत सूर्योदय केते मिनिट पूर्वर सूर्य पूर्व दिग देखा जाए ना 2 मिनिट पूर्वर मन रख 2 मिनिट पूर्वर सूर्य हमको देखा जाती 2 मिनिट पूर्व 2 मिनिट पूर्व देखा जाते 2 मिनिट पर भी देखा जाती 4 मिनिट आम सूर्य को अधिक समय देखू आकाश में। देख 85 कौन कही ना प्रकृत सूर्यास्तर केते मिनिट पर पर्यंत सूर्य आकाश देखा जाए से 2 मिनिट पूर्व देखा जाती आ सूर्यास्त पर पुणी 2 मिनिट देखा जाती 4 मिनिट केउटी भूल उक्ति पचारिजी तारा मान को गोटे गोटे आलोकर बिंदु उत्स धरा जाए तो ठीक कथा ग्रह मान को अनेक गुड़ी आलोकर बिंदु उत्सर समारोह करटा भी ठीक कथा लाल आलोकर तरंग दैर्घ्यटा बायगुणी 1.8 गुण ये भी ठीक वायु भासमान कठिन कणिका गुड़िक प्रिजिम भली काम करते यहाँ भूल अच्छी जलबिंदु मान प्रिजिम भली काम करते धूलिकण नुहे सब इंद्रधनु हुआ है जलबिंदु मान ही प्रिजिम भली काम करती। देख बोले 87 कही आलोकर विच्छुरण निम्नोक्त क्या उपर निर्भर करे नाही कणिकार आकार पर निर्भर करे आलोकर तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करे है आलोकर वर्ण पर निर्भर करे तापमात्रा पर निर्भर करे नाही। 88 कही केउटी आलोकर विच्छुरण प्रक्रिया सह संपर्कित नुहे। अच्छा लाल देखा एटा संपर्कित आकाश नील देखा एटा भी संपर्कित सौर सूर्योदयटा संपर्कित नुहे एटा संपर्कित हम है विच्छुरण ये 3टा हूँ विच्छुरण यहाँ सौर सूर्योदय हूँ यहाँ प्रतिसरण हुए मन रख आलोकर कौ घटनाटा माने कौ परिघटना जो कौन केमती हुए ताको मन रखियो जिनसटा। 89 कही गभीर समुद्र जल नील देखा एटा कौ प्रक्रिया ना विच्छुरण। 90 कही दिन बेला सूर्य धला देखा जाए कहीं ना विच्छुरण अति कम मात्रा घटे है विच्छुरण बहुत कम है धला देखा कहीं सूर्य आमर कौन मुंड पर था 11टा 12टा को दिन बेला पाखरे था तेणु माने बहुत कम विच्छुरण हुए जेहेतु पाखरे थाए अल्प बाट अतिक्रम कर आलोक पहुँची जाए तेणु विच्छुरण बहुत कम हुए तेणु धला देखा जाए आउ सूर्योदय सूर्यास्त बेले माने सूर्य बहुत दूर थाए तेणु लाल देखा जाए।
केउंटी भूल उक्ति ना समीप दृष्टि निकट वस्तु देखा जाए किंतु दूर देखा जाए नहीं, तो ठीक कथा एटा। दूर दृष्टि दूर देखी हुए पाख देखी हुए नहीं, भी ठीक कथा। 40 हेले आवश्यक पावर उत्तल लेंस व्यवहार, यहाँ भी ठीक कथा पिले। मोतियाबिंदुर चिकित्सा फोकस दूरता विशिष्ट लेंस ना, मोतियाबिंदु है माने ऑपरेशन दरकार पिले, यहाँ भूल। 92 कही मनीष गोटे आखिरे के देखिपर, गोटे आखिरे देखिए बोले 150 है, दुईटा आखिरे 180 मन रख। देख पे 94 कौन कही मनीषर दुईटी आखिरे गोटे वस्तुर दुईटी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब गठित हुए और मस्तिष्क से गोटे कर देखे, यहाँ ठीक कथा पिले। दुईटा आखि दुईटा भिन्न भिन्न हो, मस्तिष्क कौन करे गोटे देखिकी आम जापर आम गोटे आम देखू जो वस्तु को दुईटा आखिरे दुईटा प्रतिबिंब हुए कि मस्तिष्क गोटे कर देखे मिसेकरी। मनीषर दुईटी जाक आखिरे वस्तुर गोटे ना, यहाँ भूल कथा, यहाँ भूल है। आ तो सब ठीक अच्छे। गोटे आखिरे द्विबिम्ब देखा, दुईटा आखिरे द्विबिम्ब, दुईटा जाक आखिरे पृथ्वीर एटा त्रिबिम्ब हम, त्रिबिम्बटा। देख पे 95 कही निम्नोक्त केउं रोगरे पीड़ित व्यक्ति चक्षुदान करें ना। अच्छा, तो जलातंक है मन रख, जलातंक जहाँ को से चक्षुदान करें ना। आ डायबिटीज मधुमेह रक्तचाप यहाँ सब देपारे। 6 कला कलयडाल कणिका द्वारा आलोकर विच्छरण कौन कहते ना, टिंडल सिद्धांत। 97 कहे विच्छरणकारी कणिका अति क्षुद्र हेले कौन हम, अति क्षुद्र हेले नील। मन रख अति क्षुद्र हेले नील रंग करेंगे है, आदि टे बड़ है कौन करे लाल रंग करेंगे, जदि बहुत बड़ होगा से धला अलग करेंगे, मन रख। तेणु कणिकार आकार अनुसार आलोकर जो विच्छरण हम तार रंगटा निर्भर करे। अठानबे कहला विच्छोरणकारी कणिका अति बड़ हेले केउं वर्णर आलोक अति बड़ हेले कौन हम, अति बड़ हेले धला आलोक विच्छोरण हम, अति क्षुद्र हेले नील, खाली बड़ हेले लाल, अति बड़ हेले आमर धला। 99 कही पार्श्व विस्थापन कौथर हुए ना, आयतकार कात स्लाब रे। आ 100 कहला वायुमंडल रे थिबा कणिकार आकार और वायु कणिका गुड़िकर आकार सूर्यालोक दृश्यमान आलोकर तरंग कौन हुए। हाँ 100 नंबर कही वायुमंडल रे थिबा विभिन्न कणिकार आकार और वायु कणिका गुड़िकर आकार सूर्यालोक दृश्यमान आलोकर तरंग दैर्घ्य कौन हुए ना, कणिकार आकारटा दृश्यमान आलोकर तरंग दैर्घ्य छोट हुए, तेणु आलोकर विच्छरण हेते हुए। केवल आमर जोरा अति क्षुद्र क्षुद्र कणिका से कौन करती खाली नील आलोक को विच्छरण करती, दृश्यमान आलोक को विच्छरण करपारती नहीं। ओके, तो पे आम 100टा क्वेश्चन करदे, बाकी यही क्वेश्चन सेट्रे आमर 198 क्वेश्चन अच्छी। आम आज क्लास 100टा क्वेश्चन कले, परवर्ती क्लास आउ बाकी जहाँ रहा 98टा क्वेश्चन करवा। तेणु जो मैंने चैनल पर नुआ एपर्यंत सब्सक्राइब करना कर दियो, परवर्ती भिडियो पुणी कौन ना आम बाकी जहाँ रही डिस्कसन करिया। आ भीतर जब किसी भूल भाल रहीगला बा कौन छाड़देली बा कौन किसी असुविधा रहा ताको कमेंट कर जनईदेले, परवर्ती क्लास रे पुणी आम ताकू आउ थे बुझेदेवा कि जहाँ छाड़ी देथिबी ताको आउ थे करदेवा है पिले। तो आज क्लास आम एतिक पढ़िया, पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे। धन्यवाद।